ଏବେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବାଲସଣ୍ଡା ହାଟରୁ ଉଠିବା ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम हर आम आड्डा मझी बस्ती रे आमे थाउ बाबा को मस्ती रे प्रभु की को सस्ता रे आमे नहीं जीवु बस्ता रे लोड़ा नहीं किस्ती रे फुल पे ओहो ये नारद महामुनि से ଥିଲେ ନା ମୋ ଧ୍ୟାନ ସ୍ୱପ୍ନ କରିବା ପାଇଁ हेलो हेलो ए खबर कौन मत्स्य मंडल रे ये नारद महामुनि कौछ हाँ आज्ञा ये मर्त्य मंडल खबर कहीं पचारछ ये नारद महामुनि आज्ञा ये मोर अवस्था बड़ जटिल मर्त्य मंडल रे कौन है महादेव ए सहजे तो श्रावण मास चली ये मर्त्य मंडल भक्त मते कौन छाड़ुचंती ना टिके गंजाई पान करिया ପାଇଁ मते दउचंती ना कि खाद्य उंडे मु किछि खाई पारुनी खाली सही क्षीर टिके पिउची जहाँ भी टिके क्षीर चा पी पिया ପାଇଁ मोर इच्छा ये मो पाखर जो ये नंदी भृंगी आउ जे हमर बासुकी ये मते बड़ हैराणर पके देलेनी मु कोन करिवि ये श्रावण मासटा किमिति मोर पारेइबो नारद मुनि मु किछि बुझी पारुनी मते बहुत दुख लागेछि महादेव आपण देह कोन खराब अछि देह तो सहजे मोर खराब थिला तापरे जो श्रावण मासर ये कंचा क्षीर गुड़ाक पी पी पेट संपूर्ण बाई तापरे थंडा मते प्रबल ये थंडा प्रबल को तापरे जो श्रावण मासर पानी भक्त मान आनी ढालुचंती सहजे तो मोर कोरोना को भय मु बहुत दुखरे अछि नारद मुनि मु कोन करिवि मु किछि हां कोन कहले हाँ ये ठिकार परिस्थिति जमा भल ना परा ये जो कोरोना फरोना है कि ये मानव मानकर अवस्था तो भल नहीं मोर अवस्था भी बड़ खराब हो हाँ हाँ ना मुझे पलैसी भावुची कैलाशपुर को ये मर्त्यर मोर आ स्थान नहीं बहुत देह असुस्थ करदे मानव माने हाँ 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 नारद मुनि हाँ हाँ ठीक अच्छे रखु रखु संध्यार कथा हवा मुझे ध्यान रखी हाँ 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 हो 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 बाबा केमिति अछंती सुस्ती 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 बाबा मो कथा कौन पचार मोर तो अवस्था भल ना हाँ बाबा ता छड़ा तमे माने कहीं पथ प्रांत एते पथ आसिलो बाबा आसीबार माने कि ए वर्ष भाबिचु पानी ढालिबो आपन पुरे आ सेते भाई बहुत दूर दूरांतरु आसीचु आपन देखा करिया भाई टिके ढाली आज्ञा पानी टिके ढालिबा अरे बापा बहुत मानसिक अछि आज्ञा मानसिक अच्छी जे मु सब बुझुची हेले वर्तमान जो मुहूर्त किछि बुझी पारछ त बुझुचे टिके ढालिबा पानी जेर मो कथा सुन वर्तमान कोरोना रो समय बाबा घरे रुओ सुस्थ रुओ मो पाखु आसिले मु कोन करबी मु तो अधर्ज्य मु तो कैलाश को जीवा पय वर्तमान बाहली बाबा कोरोना कथा कहले जे ठीक हमर पर एबे टीका देलानी टीका नै कि आसु बाबा टीका नै कि ढालिबो आ एती को आनी बाबा आज्ञा अरे टीका नेले कोन सुनो सुनो टीका नेले कोन ए पूरा टीका नेले सब भलो होई बाबा मोर बा बत बाड़ले छड़ियाला मोर नारे 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 मानव सेया नो टीका नेले भी कोरोना केबे छाडी के जाई नाही कि जीव नाही बाबा सतना कोन कोन पई तुम माने अधर्ज्य होउछो मो कथा काहे कि मानुनो बाबा टिके पानी ढालिबा खाली एती आशा अरे बाबा मते प्रबल ठंडा ना बाबा देखिए टिके ठंडा बाबा पानी ढालिबा आज टिके पानी ढालिबा बाबा ये मते प्रबल ठंडा बाबा तापरे सहजे तमे जेमिति आसो भक्त माने जदी आसीचो ताले भोग फुग टिके व्यवस्था करिचो कि रे सब करछि आपन पसंद रो भोग भी आनी ये बसी बसी की ये मो देह पूरा असुस्थ टिके भोग ये नंदी भृंगी दी जण कुआडे गले ये नंदी भृंगी दी जण को पाउनी बाबा एही समय रे
ମୋ ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ସେମାନଙ୍କର ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ ମୁଁ ସେ ଭୋଗ ଆଣିଛି ବାବା। ତାହେଲେ ଟିକେ ଭୋଗର ବାବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଗରମ ଟିକେ ଭୋଗ କରିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ବାବା ପୁରା ଗରମ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯିବେ ନା ଆଉ ସବୁ ଭୋଗ ଫୋଗ ସବୁ ଆଣିଛି ବାବା। ଗରମ ବାବା ଏଇ ଜେଣ୍ଡୁଆ ଲଗାରେ ଲଗାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେ ବାବାଙ୍କୁ ଦିଅ। ବାବା ପୁରା ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆଣିଛ ନା? ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ପୁରା ଖାଇଲା ମାନେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବନି, 4ଟା 5ଟା ଆଖି ଖୋଲିଯିବ ବାବା। ତାପରେ ତ ଯେତେ ପାଣି ଢାଳିବା କଥା ଢାଳିବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବାବା ସବୁବେଳେ ମୋ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିକି ନଉଥିବ। କରୁଛେ ବାବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଛି ରେ ବାବା। ଦେଖି ଟାଣନ୍ତୁ ନାଗିବ ତଣ୍ଟିରେ ନାଗିବ। ଇଏ ମୋର ହିଁ ପ୍ରସାଦ। ହଁ ବାବା ଜଲ୍ଦି ନବା ବାବା। ହଉ ବାବା ଆଖି କଣ ଭାରି ଆସିବ ନା କଣ ବାବା? ବାବା ହେଇ ବାବା ଏର କଣ ହେଲେ ବାବା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାବା? କି ଶାନ୍ତି, ବାବା। କି ମୈତ୍ରୀ, ବାବା ତ କି ପ୍ରୀତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୈଳାସପୁରରେ ମୁଁ ବିରାଜମାନ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀ। ହଉ ହଉ, ପାର୍ବତୀ ବି ଏଇ ସମୟରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାପା ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ହଉ ବାବା ଆଉ ଟିକେ ଦିଅରେ। ବାବା ସାରି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପାଣି ଆଣିବା ଆଉ ସବୁ ବାବା ସାରି ଦେଲେ। ବାବା ସବୁ ଟାଣିବେ ନାଇଁ କି ତଣ୍ଟି କେଇକି କିସ ବାବା 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 ସେ 2 ସଟ ନିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା ମତେ ଆପଣ ଭୋଗ ଟିକେ ହେଲେ ବି ପାଇବୁ ବାବା। ମତେ ନିଅ 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 ନିଅ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ଜୟ ବାଣ୍ଟଣ ଭୋଲେନାଥ ଖାଇବ। ବାବା। ଭୋଲେନାଥ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ଶିବ ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ପାର୍ବତୀ ବାଣ୍ଟଣ ଖାଇବ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଭକ୍ତ, ପ୍ରସାଦ। ଜୟ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ବାବା। ହଁ ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁଆ ଲଗାରେ ନିଆ ଲଗାରେ ଏ କଣ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛେ ବାବା ଟାଣି ସାରି ଦେଇଛେ ମୋ ହାତରେ ଲାଗିଛେ। ଲଗା 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 ଲଗା। ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟଣ ଖାଇବ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନ କହିବ। ଦିଅରେ ବାବା ବୁଝିଲ? ନିଅରେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖା। ଏ କମ ଖାରେ ତୋର ନଳି ଫଳି ଫାଟିଯିବ। ମୋ ବାବା ଦେଖିକି ବାବା ତାର ବାପ ଜୋର ଏଇ ଟିକେ ଖାଇଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ତାର ହିରୋ ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ବାବା ପାଣି ଢାଳିଆ ବାପୁ, ବାବା ସବୁ କର କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣି ଢାଳ ନା, ବାବା ପାଣି ଢାଳିଆ ପାଣି ଢାଳ ନା। ବାବା ପାଣି ଢାଳିଆ ବାବା ମେଡିସିନ ପରା ବାହାରିଲାଣି ଆପଣ ମେଡିସିନ ଖାଇଦେବେ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ଟିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋର କୈଳାସପୁର ମୁଁ ପଳେଇଯିବି, ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ବାବା ଯଦି ପାଣି ଢାଳିବୁ ନା ରେ ବାବା, ପାଣି ଫାଣି ଢାଳ ବାବା ଟିକେ ଖାଲି ନା। ବାବା ଢାଳିଆ ବାବା ଟିକେ ଖାଲି ବାବା ଆରେ ଭକ୍ତ ମାନେ କାହିଁକି ଅବୁଝା ହଉଛ? ମୁଁ ପୁରା ବାରମ୍ବାର କହିଲି କରୋନା ସମୟରେ ପାଣି ଢାଳନି, ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ନା, ନା ବାବା ଢାଳିଆ ବାବା ନା ବାବା ଟିକେ ଢାଳିବା ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ବାବା ବାବା ଟିକେ ଢାଳିଆ ପ୍ରସାଦ ଦବ, ମୁଁ ଖାଇଲି ଏ, ବସିବି ଆଉ କଣ? ଢାଳିବା ବାବା ପାଣି। ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ମାନବ ମତେ ତମେ ରଖେଇ ଦବନି। ବାବା ବାବା ପାଣି ଢାଳ ନା, ମୋ ବାବା ଢାଳିବା ଆରେ ବାବା ବାବା ପାଣି ଘୁଷି ଦେମି ତ୍ରିଶୂଳର। ତ୍ରିଶୂଳର ବାଲ୍ଟି ଆଣ ବାଲ୍ଟି ଆଣ ମୋ ଉପରେ ଜମା ପାଣି ଢାଳ ନା ବାବା, ପାଣି ଢାଳ ନା। ବାବା ଟିକେ ଖାଲି ବାବା ନାଇଁ ରେ, ବାବା ମୁଁ ଚାଲିବି ରେ। ଟିକେ ବାବା ବାବା